نزولا عند رغبتكم ولأن هذا الطلب تكرر بشكل كبير، اليوم سنتعرف على la modélisation أو ما يعرف ب l'expression de la subjectivité. إذن تابع معي الفيديو للأخير. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تتعلم على يد أستاذة خبرتها في التدريس تبدأ منذ سنة 1999 من خلال قناة Venez apprendre avec لبنى لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. في هذا الدرس سنتعرف على معنى la modélisation، على الفرق بين l'énoncé subjectif et l'énoncé objectif، وفي الأخير على les procédés les plus courants de la modélisation، يعني الطرق أو الأساليب الأكثر استعمالا التي تحدد ذاتية الكاتب أو المتحدث في نص أو في خطاب. ورجاء لأي شخص يرى أن هذه القناة قد تكون فيها معلومات مفيدة لأشخاص يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية، رجاء لا تجعلوها تتوقف عندكم وساعدوا غيركم أن يصلوا إليها، شاركوها مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إلى آخره، فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن لنبدأ على بركة الله. D'abord, c'est quoi la modélisation? Donc, la modélisation est le fait d'introduire dans un énoncé une part de subjectivité, c'est-à-dire de marquer la présence de l'émetteur par un commentaire, soit de certitude, de doute, d'obligation, etc., qu'on appelle modalité. إذن la modélisation هي عندما يتم إدخال عنصر من الذاتية على الخطاب، يعني أن الخطاب لا يبقى موضوعي، لا يبقى بشكل محايد، وإنما يتم تدخل ذات الكاتب فتشعر بوجوده في تعليق مثلا بإظهار شكه في الموضوع أو يقينه أو وجهة نظره إلى آخره. الآن ما الفرق بين l'énoncé objectif و l'énoncé subjectif؟ Dans l'énoncé objectif, l'énonciateur restait neutre، يعني أنه في الخطاب الموضوعي l'énonciateur المتحدث أو الكاتب يبقى محايدا، c'est-à-dire il livre l'information sans laisser deviner ce qu'il pense de cette information، يعني أن الخطاب لا يشير فيه إلى رأيه الشخصي، يعطيه بشكل محايد بشكل موضوعي دون تدخل لذاته أو لرأيه الشخصي. Alors que dans l'énoncé subjectif, l'énonciateur livre son sentiment, son opinion au sujet de ce qu'il dit، يعني أن المتحدث في خطابه تشعر بوجود ذاتيته، أي أنه يبدي رأيه الشخصي أو إحساسه تجاه الموضوع مثلا. Et pour laisser s'exprimer cette subjectivité, l'énonciateur peut manifester un doute, la probabilité, un sentiment, un jugement, amélioratif ou péjoratif, amélioratif c'est-à-dire positif, péjoratif c'est-à-dire négatif. Il peut également manifester son opinion personnelle en faisant comprendre qu'il s'agit bien de son opinion à lui et pas de celle de quelqu'un d'autre. Il peut au contraire mettre à distance l'opinion de l'autrui et il peut aussi manifester sa certitude. إذن ذاتية المتحدث تظهر أيضا بالتعبير عن احتمال، عن حكم سواء كان سلبي أو إيجابي. يمكن أيضا أن تظهر cette subjectivité عن طريق إعطاء رأي شخصي خاص بالكاتب. يمكن بدلا من ذلك أن يقوم بإبعاد رأي، يعني يبين أن هذا ليس رأيه هو بل رأي الآخر، بذلك تشعر بذاتيته، يعني أن الخطاب لا يكون موضوعيا، لا يكون محايدا. يمكنه أيضا أي l'énonciateur أن تظهر ذاتيته بإظهار اليقين في حديثه. Maintenant, quels sont les procédés les plus courants pour exprimer cette subjectivité؟ يعني ما هي الطرق والأساليب الأكثر استعمالا للتعبير عن la subjectivité الذاتية؟ إذن il y a le vocabulaire péjoratif ou mélioratif، يعني المفردات الإيجابية والسلبية. لنأخذ مثالا: d'affreux cheveux jaunâtres، شعر مصفر رهيب. Donc, dans d'affreux cheveux jaunâtres, on sent bien que affreux et jaunâtre expriment un jugement péjoratif de la part de l'énonciateur، يعني أن هاتين الكلمتين، هاتين الصفتين تعبر عن رأيه السلبي للمتحدث. Alors que contraire dans un héros au regard conquérant، بطل ذو نظرة قاهرة، ذو نظرة فاتنة،
Héros est un nom mélioratif, de même que conquérant. Donc, on a un jugement mélioratif de la part de l'énonciateur. يعني أن l'énonciateur أعطى حكما إيجابيا هنا. Aussi, il y a les adverbes. Certains adverbes sont porteurs de la subjectivité de l'énonciateur. يعني أن les adverbes أيضا تعبر أو تحمل ذاتية الملقي، ذاتية الكاتب. مثال: Il est peut-être coupable. ربما يكون مذنبا. Différent de il est assurément coupable. هو مذنب بالتأكيد. Parce que dans la première version, peut-être exprime ou sert à exprimer le doute. يعني تعبر عن الشك ربما. Alors que assurément exprime sa certitude. يعني تعبر عن اليقين. إذن الرأي غير موضوعي n'est pas objectif. لذلك نشعر بوجود ذاتية المتحدث la subjectivité وذلك بإعطاء رأيه أو إصدار حكمه. هذه الأمثلة على الشاشة لبعض les adverbes التي تعبر عن la subjectivité إذا أردتم الاستئناس بها. Certains verbes également sont porteurs de subjectivité. بعض الأفعال أيضا تعبر عن la subjectivité. مثال: Je sais que tu mens. أعرف أنك تكذب. Ou je pense que tu mens. أظن أنك تكذب. في الجملة الأولى je sais que tu mens هنا التعبير عن اليقين la certitude. أما je pense que tu mens c'est l'expression d'une opinion personnelle de l'énonciateur يعني يعبر عن رأيه الشخصي. Également dans j'espère que tu plaisantes أتمنى أنك تمزح. Ici l'énonciateur exprime un sentiment c'est-à-dire le souhait يعبر عن شعور الذي هو التمني. هذه بعض الأمثلة للأفعال التي تعبر عن la subjectivité للاستئناس. Aussi, le mode conditionnel a toujours une valeur modalisatrice. مثال: ce serait lui qui aurait volé la clé. سيكون هو من سرق المفتاح. En employant le conditionnel ici, au lieu de dire c'est lui qui a volé la clé, l'énonciateur montre qu'il y a un doute quant à la formation il a volé la clé. لأنه كما نعلم le conditionnel يفيد الشك عكس le passé composé الذي يفيد اليقين. Certaines expressions aussi permettent d'exprimer cette subjectivité. هناك بعض التعابير التي تبين على وجود la subjectivité. مثال: d'après lui, Farid est coupable. Pour ma part, je n'en sais rien. بحسبه هو فريد مذنب. من جهتي أنا لا أعرف شيئا. L'expression d'après lui est une mise à distance de l'opinion d'autrui. C'est-à-dire que l'énonciateur montre par cette expression que ce ne sont pas ses mots, ce n'est pas son opinion. يعني أن هذه العبارة d'après lui تعبر على أن هذا الكلام ليس كلام l'énonciateur. Alors que au contraire, l'expression pour ma part montre l'expression d'une opinion qui est personnelle à l'énonciateur. يعني أن pour ma part تعبر عن أن هذا الرأي هو خاص بالénonciateur. هذه أيضا بعض العبارات الأخرى التي تعبر عن la subjectivité فقط للاستئناس. Maintenant, les figures de style. Certaines figures de style ont une valeur soit améliorative, soit péjorative. يعني بعض الأشكال التعبيرية يكون لها قيمة إيجابية أو سلبية. نأخذ مثالا: Tu as agi comme un débutant. تصرفت مثل المبتدئ أو كمبتدئ. إذن comme un débutant a évidemment valeur d'un jugement péjoratif, سلبي. Il s'agit d'une comparaison, مقارنة, comme un débutant. وأخيرا, la ponctuation. La ponctuation peut avoir une valeur subjective. يعني أن علامة الترقيم أيضا يمكن أن تعبر أو تظهر la subjectivité. مثال: ce grand homme. Dans ce grand homme, lorsqu'on le met des guillemets, soit c'est pour montrer que l'on cite quelqu'un, soit c'est pour montrer qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce mot, grand. On met à distance de son propre jugement, de son opinion personnelle.
يعني أن هذه العلامة les guillemets تعبر على أن هذه الكلمة يريد إبداءها أو تسليط الضوء عليها، أو أنه يضعها بين قوسين لأنها ليست رأيه الشخصي وإنما ينقل المعلومة كما قيلت، وكأنه لا يوافق عليها أو يضعها معلقة بين deux guillemets. مثال آخر: lui coupable vous croyez هو مذنب تصدقون ذلك؟ Les points de suspension et le point d'interrogation ici montrent le doute, l'incertitude. يعني أن هذه النقط ونقطة الاستفهام تعبر على وجود شك. En résumé, il existe une grande variété de procédés de modalisation. Ce qu'il vous faut apprendre, c'est de repérer dans un texte les moments où l'énonciateur fait apparaître sa subjectivité, quand il exprime un doute, quand il exprime un sentiment, quand il exprime une opinion personnelle, etc. Donc, dans ces procédés, à retenir le vocabulaire péjoratif ou mélioratif, les adverbes, certains adverbes, pas tous, les verbes, pareil, le mode conditionnel, quelques expressions, certaines figures de style et la ponctuation. Évidemment, à chaque fois, c'est le contexte qui vous permettra de définir si l'énoncé est subjectif ou objectif. إذن السياق هو الذي يسمح لك بتحديد إن كان النص موضوعي أو ذاتي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، لا تنسوني من صالح دعائكم وإلى فيديو آخر بإذن الله.